रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल की खसूसी मुहर्रम उल हराम की ट्रांसमिशन, जिसमें मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7वें मुहर्रम उल हराम के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब, और साथ में सनाख़ान रसूल मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो 7वें मुहर्रम उल हराम की तारीखी अहमियत से आगाही के हवाला से पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन ने आज की ये नशिस्त का इंतज़ाम किया है। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो हम अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। मैं अपने सभी सुनने वाले नाज़रीन को जो है खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत अल्लामा साहब से कि वो चंद आयात जो है वो तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات माशाअल्लाह بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इन जरा चेक भी कर ले यार। नादरीन, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब की आयात बय्यिनात की तिलावत के बाद मैं मुल्तमिस हूँ सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमरान फरीद साहब से कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर फरमाएं और बारगाह शुहदाए कराम में भी मनकबत के चंद अशार पेश फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुजार हमारे इलाका की मरहूब शख्सियत साहबजादा मोहम्मद अहमद साजिद साहिब, जिन्होंने हुक्म दिया, और हज़रत अल्लामा साहबजादा किबला गुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहिब, जिन्होंने आज हाज़िरी का शरफ हासिल किया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुल्कोन हुसैन दला सकदा, मुल्कोन हुसैन दला सकदा, मेरा पीर बड़ा अनमोल, दिल बर ए फातिमा ज़हरा दा, हैदर दा सोहना ढोले, ते बन हक सच दी महकार आया, ओदा बोले आए के हिक बोले, मजबूर मजबूर हुसैन ना समझी, ओ हर चीज हुसैन दे कोले, मजबूर हुसैन नु ना समझी, हर चीज हुसैन दे कोले। जेड़ा जेड़ा भी जगत बन गया, झल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी जगत बन गया,
جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا ہے خدا ماشاءاللہ پوچھو میرے تو کس جگہ ملدا ہے او خدا نگری نگری ہے فاطمہ دے نگری ہے فاطمہ دے محلہ حسین دا نگری ہے فاطمہ دے محلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا لکھاں یزیدیاں لئی کافی دوستو لکھاں یزیدیاں لے کافی ہے دوستو غازی غازی جیا عباس ہی کلہ حسین دا غازی جیا عباس ہی کلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا ماشاءاللہ، اور آخری ماشاءاللہ۔ شعر خنجر ہیٹھنے تے حیدر دلال نے خنجر ہیٹھنے تے زہرا دلال نے خنجر ہیٹھنے تے حیدر دلال نے خنجر ہیٹھنے تے حیدر دلال نے کربے دی تپدیرت سی کربے دی تپدیرت سی مسلح حسین دا کربے دی تپدیرت سی مسلح حسین دا جیڑا بھی جگت بن گیا جلا حسین دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب عمران فرید صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ غلام مرتضی انتظامی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا عشرہ جو ہے بڑا مقدس عشرہ ہے، اور اس میں ہمارے جو شہدائے کربلا ہیں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی لازوال قربانیوں کو جو ہے وہ سلام محبت جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے پی ایس اے ڈیجیٹل کے زیر تمام ہمارا یہ سلسلہ آج 7ویں روز کی ہماری نشست چل رہی ہے۔ تو تاریخی اہمیت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں کہ 7 محرم الحرام کو کیا حالات تھے میدان کربلا کے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں محترم جناب الحاج محمد احمد ساجد صاحب جو کہ ہماری مرکزی جماعت اہل سنت کے جنرل سیکرٹری ہیں، روح رواں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو شب و
شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ جس طرح کہ آپ نے نعت سنی، ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج 7 محرم الحرام کے حوالے سے ناظرین کو کچھ بتایا جائے۔ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ کربلا کا جو میدان ہے وہ ایک تاریخ ساز میدان ہے۔ شہدائے کربلا نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو آج بھی یاد رکھا گیا ہے۔ کیوں یاد رکھا گیا ہے؟ کہ وہ قربانیاں صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا، اور صرف دین مصطفیٰ کی سر بلندی کے لیے یہ قربانیاں پیش کی گئی، اور ان قربانیوں کے درمیان انہیں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش بندے کے اوپر آتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے، کم تھے، لیکن ایمان کی طاقت اور سلامتی آپ کے پاس تھی، ایمان کی قوت آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس ایمانی جذبہ تھا، قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی، الفت تھی، نماز سے پیار تھا، اور یہی وجہ تھی، یہی وہ عقیدت تھی، یہی وہ پیار تھا، یہی وہ جذبہ تھا ایمانی، کہ آج دین مصطفیٰ، دین اسلام ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے میں موجود ہے۔ اگر یہ قربانیاں نہ پیش کی جاتی، یہ قربانیاں نہ ہوتی، تو آج پتہ نہیں دین اسلام کس جگہ پہ کس طرح ہوتا۔ یہ انہی کی لازوال قربانیاں ہیں، ننھے منھے شہزادوں کی قربانیاں ہیں، اور ان کے بھوکے پیاسے رہنے کی قربانیاں ہیں۔ غور کریں کہ آج جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، اس معاشرے میں اگر ہم 2-4 گھنٹے پانی نہ پیئیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، گرمی کی شدت دیکھیں۔ لیکن ان شہزادوں کی قربانی کو سلام ہے، ان کے ایمانی جذبے کو سلام ہے، ان کی ہمت، جرت، بہادری کو سلام ہے، جو دنیاوی لحاظ سے کم ہے لیکن ایمانی جذبے کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ آج 7 محرم الحرام ہے، اور 7 محرم الحرام کا وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن آپ پر باقی ظلم تو ہو رہے تھے اور شدت اختیار کر رہے تھے ظلم، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا، جو بہت بڑا ظلم آپ کے اوپر کیا گیا، آپ پر اور آپ کے تمام ساتھیوں پر، جان نثاران کربلا پر جو سب سے بڑی قیامت ٹوٹی 7 محرم کو، وہ یہ تھی کہ 7 محرم الحرام والے دن پانی بند کر دیا۔ غور کریں، اس بات کو اپنے سینے پر نقش کریں اور غور کریں کہ 7 محرم کا وہ تاریخی دن ہے جس دن شہدائے کربلا، جو کربلا کے شہداء ہیں، ان کا پانی بند کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن ان کے عقیدے اور ان کی ایمان اور ان کی محبت اور وفاداری اور ایثار کو سلام، کہ انہوں نے پانی بند ہونے کے باوجود اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ قائم رکھا، ڈٹے رہے دین کی خاطر، اور پھر ظالم کی بیعت نہیں کی، ظالم کے سامنے ساتھ جھکایا نہیں ہے، بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ پانی بند ہوا، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو پانی نہیں ملے گا، یا میری بہن کو پانی نہیں ملے گا، یا میرے دوستوں کو پانی نہیں ملے گا، یا میرے جو جانثاران کھڑے ہیں، جو دین اسلام کے لیے کھڑے ہیں، ان کو پانی نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی اس وقت، لیکن سلام ہے کربلا کے شہزادوں پر، کربلا کے جو شہداء ہیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے کے باوجود استقامت کے ساتھ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کھڑے۔
अच्छा रज़ा साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने यजीद की बैत जो है वो ना की। नहीं की, तो आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? ये बहुत अच्छे आपने मतलब एक सवाल किया है, बड़ा मतलब दिलचस्प सवाल है, और आज के मुआशरे को इसकी ज़रूरत भी है। आज के नौजवानों की जो तरबियत है वो यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा बिगड़ी जा रही है, कुरान और सुन्नत से दूर है। उन्हें पता नहीं है करबला के क्या है, वो सारा दिन बस करबला के नारे वगैरह लगा के बैठ जाते हैं। हकीकत ये है कि उनकी कुर्बानियों से सबक सीखना चाहिए। करबला के शहजादों की जो तालीमात है उन पर अमल किया जाए। जिस तरह उन्होंने हक सच का साथ दिया, आज हमें भी हक और सच के साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नमाज कायम रखी, नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। करबला के पानी मैदान में बंद है, सख्तियां, भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर जुल्म सितम की आंधियां उनके ऊपर है। हम थोड़ा थक जाएं, कहीं सफर से आए तो ईशा का टाइम हो शोदा जाए तो हम की कहते हैं लाशें कि बाद पास में पड़ी है, शोदा की लाशें पड़ी हैं, उनको भी देख रहे हैं। जिनमें बेटे की लाश है उन्हें भी देख रहे हैं, जिससे अक़दस सामने पड़ा है उन्हें देख रहे हैं। नन्हे मुन्ने शहजादों का मतलब है कि शहीद किया गया, उनकी लाश पास पड़ी है, वहां पर इतनी लाशों के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन नौजवानों को ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी क़यामत टूटने के बाद, इतनी बड़ी परेशानी के साथ, इतनी बड़ी सख्तियों के बाद आपका ईमानी जज्बा देखिए कि वो तपती रेत, मतलब एक इतनी शिद्दत की गर्मी थी, रेत भी इतनी गर्म थी, और रेत पर अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे। सजदा करके हमें क्या पैगाम मिला, नौजवानों को क्या पैगाम मिला? लेकिन आज का जो नौजवान है वो नमाज से बहुत ज्यादा दूर है, कुरान पाक से बहुत ज्यादा दूर है, वो इस्लामी तालीमात से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। जरूरत इस बात की है कि एक आदमी के लिए ये नहीं पैगाम है, ये सब के लिए पैगाम है। उस्ताद को अपनी जगह पे मेहनत करनी चाहिए, माँ बाप को अपनी जगह पे मेहनत करे, भाई भाई को समझाए, दोस्त को समझाए, एक दूसरे की तरबियत करे, इस्लाह करें। हकीकी पहलू ये है कि शोदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों से हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आजमाइशें तो आती हैं, ये देखे आजमाइशें आई, आजमाइशों पर ये सब्र इन्होंने किया, अल्लाह के हुजूर मतलब है कि इस्तिकामत के साथ डटे रहे। तो आज देखिए यजीद का नाम खत्म हो चुका है, हुसैन हर दिल में मौजूद है। हर दूसरे बच्चे का नाम हुसैन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? यजीद कोई नहीं नाम, यजीद था, हुसैन है। हाँ, यजीद को लानते देते हैं आज, यजीद के पैरोकार नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन के नाम पर जान निछावर करने वाले मौजूद है। बेशक ऐसे ही है, उनके नाम पर जान कुर्बान करने वाले मौजूद है। क्यों? कि इन्होंने अल्लाह की राह में हक और सच का साथ दिया, सब्र और इस्तिकामत के साथ डटे रहे, और फिर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानियां पेश की, और उन कुर्बानियों का नतीजा ये निकला कि आज हुसैन 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 हो रहा है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा अल्लामा साहब बताइएगा कि ये जो मुहर्रम उल हराम का अशरा चल रहा है, इसमें हमें इबादत के हवाला से अमन, भाईचारा, फरोग, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने के लिए जी तो हमें बिल्कुल क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हर वक्त मौसीकी जो है, गाने बाजे नहीं सुनने चाहिए, लेकिन इन दिनों का एहतराम बहुत ज्यादा किया जाए। इन दिनों में मौसीकी, गाने बाजे, हम मोबाइलों पर सारा दिन वो लतीफ़े सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, मन घड़त चीजें सुनते हैं। हम जो सारा दिन गाने सुनते हैं, पता नहीं किस तरह मैसेज सुनते हैं, वहां पर हमें चाहिए कि इन दिनों का एहतराम करते हुए, इन दिनों का लिहाज करते हुए, अदब करते हुए मोबाइल पर आप नात शरीफ सुने, तिलावत कलाम मजीद, घरों में भी बच्चों को भी दुरूद शरीफ का आगाज कराएं कि हर रोज बच्चों को समझाएं, सुबह सुबह खुद भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, दुरूद शरीफ पढ़े, कुछ नियाज उनके नाम की तकसीम करें, उनके नाम का कुछ लंगर बनाकर अल्लाह की राह में तकसीम करें, लोगों की खिदमत करें। अच्छा अल्लामा साहब आप बात कर रहे थे, ये बताइएगा कि हमारे जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों में खासकर जो है ना जी, जब मुहर्रम शुरू होते हैं और जब 8, 9, 10 मुहर्रम के औकात आते हैं, तो इन दिनों में वहाँ पर ख़वातीन हज़रात का बहुत रश हो जाता है। वो कब्रों की मतलब देखभाल करते हैं, लपाई करते हैं, पूरा साल वो चक्कर नहीं लगाते, तो इन दिनों में वो आके अपनी कब्रों को संभालते हैं। तो इन दिनों में कब्रों को संभालना
कुछ ज्यादा सवाब है या पूरे साल में ही जो है ना जी वो कब्रिस्तान पे जाना चाहिए? ये भी बड़ा आपका अच्छा सवाल है, बड़ी मतलब एक अहम गुफ्तगू है। देखिए, कब्र वाला अपने भाई को पुकारता है, अपने दोस्त को पुकारता है, अपने बाप को, अपनी माँ को, बहनों को, अब पुकारता है कि मेरी मदद करो, जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे खवातीन का आपने इरशाद फरमाया, खवातीन को नहीं जाना चाहिए। बाप पर्दा रहकर कोई ऐसा मतलब हो जहाँ पे बेपर्दगी ना हो, उन्हें खुद देखना चाहिए। अगर बेपर्दगी का मामला ना जाए, वो घर में बैठकर उनके नाम की मतलब तिलावत करके उनके नाम की दुआ करें, सूरह यासीन पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, नवाफल पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या बारी ताला ये मैंने तिलावत की है, इसका सवाब मैं अपने फलां को पेश करता हूँ, मैं फलां को देता हूँ। वो बहुत बड़ी इबादत है। इस तरह वहां पे जाते हैं तो वहां पे काफी सारी जो खराफात शामिल हो जाती हैं, जिसमें बेपर्दगी सबसे पहले शामिल होती है। मर्द व खवातीन वहां पर जमा हो जाते हैं। फिर वो कब्रिस्तान जो है वो हंसने की जगह तो नहीं है, कह के लगाने की जगह तो नहीं है, कोई सैरगाह तो है नहीं। ये खाने पीने की चीजें बांटते हैं वहीं पे कब्रिस्तान में खा पी रहे होते हैं। मतलब है कि कब्रिस्तान से बाहर कोशिश करें। कब्रिस्तान एक मतलब है कि वहां पे जो है ना फिक्र होती है, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। वहां पर जाकर जो दूसरे गए उन्हें देखकर हमें भी आखिरत की याद करनी चाहिए कि ये हमारा भाई, दोस्त, बाप, माँ चले गए। खवातीन को चाहिए वो घरों में रहे, मर्द हजरात जाएं वहां पर दुआ करें, लेकिन बेहतर। अच्छा, ये जो कपड़ों की लिपाई वगैरह करते हैं, देखभाल करते हैं, ये इन दिनों में करना ज्यादा सवाब है या बाकी के जो अयाम पूरे साल के हैं? हर वक्त मतलब जाना चाहिए, लेकिन इन दिनों में जरा मुनासबत के साथ चले जाते हैं, शोदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हैं। लेकिन ये कि पूरे साल ही जाना चाहिए, उनकी याद में। नहीं पहुंच सकते आप, नहीं जा सकते, कोई हर्ज नहीं, जरूरी जाना नहीं है। नहीं पहुंच सकते तो कोई हर्ज नहीं, आप घर में बैठे उनके लिए दुआ करें, आप सफर में दुआ करें, आप कहीं महफिल में बैठे हैं, आप कहीं प्रोग्राम में बैठे हैं, वहां पर बैठ के दुआ करें। मुहर्रमुल हराम में अमन व भाईचारे के फरोग के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो मसालक के माबैन अवामुन्नास को? आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अवामुन्नास को यहाँ पे सबसे बड़ा जो जज्बा है ना वो इसार है, वो कुर्बानी है। हमें सबसे पहले अपनी नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, खाने पीने की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसार ये से ही कहते हैं ना, जो चीज बंदे को अपने लिए पसंद हो तो साथ में उसका भाई बैठा है, दोस्त बैठा है, तो वो अपनी पसंदीदा चीज दूसरे भाई को दे दे। ये भाईचारा ही है। जहाँ पे उसके पास ताकत हो, हिम्मत हो, वो बदला भी ले सकता है। तो कुर्बानी और इसार ये है कि वो उसे माफ कर दे अल्लाह की रजा के लिए। ये इसार ही है कि अपनी जो कुव्वत है, ताकत है, या अपनी पसंदीदा चीज किसी भाई को दे देना, दोस्त को दे देना अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि मैं फिरका वारियत से बचने के लिए बैनुल मसालक जो आमंगी है उसके हवाले से मैंने बात की थी। ये बहुत अहम बात कि इसको हम आखिरी अयाम में जो है ना वो फिर मुख्तलिफ मसालक में थोड़ी थोड़ी शिद्दत आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए अपने इलाके को जो है फिरका वारियत की आग से बचाने के लिए, बिल्कुल, ये बहुत माहौल को अमन, सब्र, शांति जो है उसके लिए जी बिल्कुल। हर देखिए भी हर बंदे को आजादी है, हर दोस्त को, हर भाई को आजादी है, हर मसलक वाले को आजादी है कि वो अपने मसलक की प्रचार करे। लेकिन दूसरे मसलक वाले को ये इजाजत नहीं है कि वो उसके मसलक के बारे में सोशल मीडिया पर आकर या लाउड स्पीकर पर या तरह तरह की, मतलब है कि ऐसा सुकून वाला माहौल होना चाहिए, अमन वाला, कि हर बंदा आज़ादी के अंदर रहकर अपने अपने मामलात, अपनी अपनी इबादत करे। हाँ, उनका अकीदा उनका है, हमारा अकीदा अपना है। ना हम उनको छेड़ते हैं, ना वो हमें छेड़े, ना हम उनके बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ना वो करें। और यही अमन है, यही भाईचारगी है कि किसी के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जिससे मतलब माशरे में अमन कायम ना रह सके, माशरे में अमन का बिगाड़ हो जाए, या मतलब है कि लोग आपस में गुथम हो जाए, झगड़े की फिजा हो जाए, कत्ल गारत की तरफ चले जाएं। ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें। इन दिनों में मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए, मनफी से बचें। हर वक्त सिर्फ यही अयाम नहीं है, हर वक्त कोशिश करें कि जो शहर का अमन है, जो मोहल्ले का अमन है, जो गली का अमन है, जो घर का माहौल है, उसे हर लिहाज से, हर
مرد ہر مومن ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ حضرت علامہ غلام مرتضیٰ نظامی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، بڑے اہم موضوعات پر انہوں نے گفتگو فرمائی۔ تو خواتین کے لیے قبرستان میں جانا جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے، تو وہ گھر بیٹھ کر جو ہے اپنی عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے فوت شدگان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، شہدائے کربلا کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی قبرستان میں قبروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے پورے سال میں ہمیں جانا چاہیے اور اپنے فوت شدگان کی جو قبریں ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ ان کو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ جانے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمیں فاتحہ درود جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور امت مسلمہ کی مشکلات جو ہیں وہ آسان فرمائے۔ مرکزی جماعت اہل سنت طویل علاقہ کے زیر اہتمام 10 محرم الحرام کی شب شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں علاقہ کے علماء کرام، مشائخ اعظام اور مؤذن علاقہ اور عوام اہل سنت جو ہے وہ شریک ہوگی۔ لنگر شریف کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے، تو آپ دونوں معزز مہمانوں کو بھی ہم اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ آپ نے شرکت فرمانی ہے۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 8ویں محرم کے لیے ایک نئی شخصیت اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔